Hoy vamos a hacer 5 proyectos con la Xtool M1 que espero que os gusten, así que ¡comenzamos! Bueno, gente, vamos a necesitar madera de 3 milímetros. Vamos a organizar todo nuestro trabajo, que ahora os lo enseñaré, y vamos a colocar ahora la madera. Solo hará falta darle al botón de iniciar. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats on the street. You don't ever scream, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Por cierto, ahora vamos a comenzar nuestro siguiente trabajo. Todos los cortes los estamos haciendo con el purificador de aire de Xtool, que por cierto os voy a estar dejando aquí arriba el vídeo, por si lo queréis echar un vistazo, así que vamos a por ello. Vamos a ver cómo ha quedado. Voy a sacar con cuidadito. ¡Uy! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué será, qué será? Vamos a seguir. I can't take it.
Mirad, ya hemos limpiado la zona de ayer que hemos hecho todos los trabajos. Está todo limpito y ahora vamos a hacer uno nuevo. Así que vamos a coger este retal que teníamos de sobra y lo vamos a colocar y nos vamos a ir a la computadora. Bueno, ahora vamos a utilizar cartulina y espero que os guste el proyecto que vamos a hacer ahora con esto. Ahora vamos a colocar el tapete azul dentro de lo que es la M1. Vamos a sacar los plásticos protectores. Y vamos a colocar una cuchilla. ¿Habéis visto? Muy fácil de colocar. Ahora se la vamos a insertar a lo que es al láser. Y como es con imán, ahí estaría. Vamos a utilizar estos 3 vinilos adhesivos para este proyecto, ¿vale? Así que vamos a empezar.
Bueno, gente, ya hemos llegado al final del vídeo. Ya veis los modelos tan bonitos que nos salen con la Xtool M1. Os voy a estar dejando un link de compra de esta máquina en la descripción del vídeo. Y nada más que deciros, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle un me gusta. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.